Hello guys, welcome to my channel. Okay, so hari ni kita cuba review major pair macam Euro USD, GBP USD, GJ and then USD CAD, USD Share. Okay, untuk minggu ni. Jadi video ni adalah sebagai educational. Okay, baca dulu disclaimer yang trading in forex exchange is a high risk, carries high risk. Okay, so apa-apa penerangan diberi adalah untuk educational saja, bukan sebagai trading signal. Okey, jadi sebelum tu jangan lupa untuk klik subscribe and then bell icon. Jom. Okey, so kita pergi ke pair first one, major pair Euro USD. Okay, Euro USD saya rasa kita boleh start dengan daily kot. Okay, so daily kita dah tengok. Okay, Euro USD dah hit almost high at 1.2340. Okay, since then dia dah move down almost 400 pip, close to 400 pip. Okay, so dia dah sampai sini. So sekarang ni dia move retrace back up to about 1.2140. Okay, so maknanya dalam 200 pip lah, maknanya 400 pip turun, 200 pip naik. Okay, so almost it should be about halfway dekat sini lah. Okay, yes, it's exactly at 50% Fibo. Okay, so kita nampak ada rejection dekat Fibo 50. So saya punya orang kata pandangan, I think macam saya lukis hari tu, it's still ni, saya ingatkan hari tu dia akan break this level, dia akan pergi ke almost 61.8, maknanya dekat 1.22 untuk test this resistance. Tapi somehow kita nampak dia turun, but it might be okay, dia orang kata walaupun dia buat macam ni, so mungkin dia boleh buat satu orang kata high in this time frame. Okay, and then baru dia turun. Okay, alternatively dia boleh turun orang kata direct daripada sinilah, maknanya this current price. Okay, dia boleh turun macam ni lah, maknanya in a corrective mode. Okay, so dia boleh jadi dua ni. So kalau kita nak short, better letak stop loss somewhere above kat sini, and then kat sini lah. So kalau pergi ke time frame kecil, saya memang dah short EU. Okay, I'm targeting around at least 1.1950. Okay, which is almost berapa pip, I'm targeting 150 pips. Ni stop loss almost 50 pip lah. Okay, so around 1 to 2.7 risk reward. Tapi sebenarnya kalau nak hold, saya rasa boleh hold lama. Ini sebab saya still bias yang EU akan turun sampai almost 1.1740 around this zone, ataupun dia boleh terlajak sampai ke 1.16 lah, maknanya 116. Okay, saya bias dia akan turun. Okay, tapi kalau dia pergi ke atas pun, kalau margin cukup, as long as boleh letak stop loss above atas ni ataupun atas ni, I still believe dia akan turun lah. Maknanya I still believe kalau dia naik atas pun, okay, dia akan still turun macam ni. Okay, ini saya punya pandangan lah, sebab saya I'm more biased towards orang kata bearish. Okay, so kalau dia naik atas pun, dia naik atas ni and then still turun. Tapi at this point, macam saya kata, I'm looking at even H4, dia macam turun ni. Tapi what might happen, dia boleh break this. Normally kalau kita akan panggil bullish flag, so dia boleh terus ke atas ni lah, maknanya dia boleh line merah ni, dia boleh push ke atas ni. Tapi at this moment, the most I'm foreseeing probably dekat 1.22 lah. Okay, and then dia turun. Tapi kalau dia break ke atas, then as long as you guys ada stop loss dekat sini, then should be okay. Even kalau dia break pun tak ada masalah. Tapi siapa yang ada account besar and still holding sell position, then break even, just let it run. Okay, sebab
saya tak project dia akan break orang kata ataupun bullish mode anytime, okay, soon, sebelum dia turun bawah, then only dia sambung ke atas. I'm forcing Euro USD akan orang kata bearish dulu, lepas tu baru naik atas. Okay, so itu saya punya projection. Okay, so next kita check GBP USD. Okay, saya rasa GBP USD saya dah cover dalam saya punya video sebelum ni. I'm still biased towards short untuk GU, okay, walaupun ramai kata bullish, tapi for me personally saya masih orang kata bearish in the shorter time frame, then only I'm bullish. Okay, macam saya kata, saya expect dia akan turun sampai 1.36 ataupun 1.35 sebelum dia sambung ke atas lah. Okay, so siapa nak sell, okay, macam saya dah start sell. Okay, hari tu saya dah start sell dan saya dah keluar. Saya punya floating masih saya tengah floating. Okay, so saya re-entry balik untuk sell. So ini yang saya expect lah. Okay, macam hari tu saya dah bercase, memang dia naik atas balik untuk test atau make a lower high ataupun buat double top, and then I expect dia turun bawah macam ni lah. Okay, because I still see potential dia turun bawah untuk orang kata accumulate ataupun ambil demand daripada bawah untuk sambung bullish, sebab dia dah naik terlalu tinggi GU ni. So that's what I'm expecting, dia akan turun. It can turun even sampai 1 point berapa ni, 3460 pun boleh. Okay, sebelum sambung ke atas. Okay, walaupun GU masih bullish, tapi it's time for it to take a breather. Okay, so since kita dah tengok GU, okay, saya just tunjuk GJ sekali. Okay, so kita tengok GJ same macam GU. Okay, I'm more biased towards bearish, walaupun sekarang kita nampak UJ tengah atau bullish, tapi I believe GU punya short will be overtaken by UJ punya bullish lah. Maknanya GJ mungkin akan turun tapi quite slowly. Okay, kecuali kalau GU terus junam, then we will see GJ junam terus lah. Okay, I'm still shorting this pair macam saya dah explain in my previous video, so boleh refer. Of course dia ada buat satu higher high sebab dia dah break 145, so sama macam GU hari tu kita kata 138 1.38 will be a resistance level, tapi dia break sampai ke 138.60. so GJ pun sama, kita ingatkan 145 will be a resistance, tapi dia break ke atas. So I believe pair ni masih bullish, tapi sekarang ni dia breakout, so most likely dia akan datang test at least this broken resistance, tapi saya expect dia akan at least turun lagi deep, okay, sampai ke almost about 144. Okay, so that's what I'm projecting. Sebab kalau kita tengok dekat time frame kecil, kita nampak ada tanda rejection sedikit. So saya masih hold saya punya GJ position, saya re-entry balik, layer balik. Ada yang saya floating, okay, tapi saya punya stop loss saya letak atas sedikit lah. Okay, so ada dalam 30-40 pip lagi. Kalau dia naik atas, dan kena stop loss lah. Kalau tidak, hopefully saya ambil peluang kat sini. Okay, so that's on GJ. Kita tengok maybe AU. Okay, UDSD. Okay, kalau EU ke bawah maknanya U shift dia akan ni lah, so dia just ke terbalik. Okay, so AU kita nampak is quite strong. Okay, tapi sampai mana dia boleh keep on this bullish momentum kita pun tak berapa pasti, tapi saya rasa sekarang ni dia dah almost coming to test this resistance again dekat 0.78, okay, ataupun 78 cent lah. Okay, so saya still orang kata
projecting that dia akan turun. Okay, so itu saya punya projection. Okay, so saya tengah short. Okay, hari tu kita project yang dia akan turun daripada sini lah, tapi US dollar agak weak last week. Okay, so dia naik atas, jadi siapa yang masih letak stop loss dekat atas tu ataupun break even, saya rasa dia masih boleh hold. Okay, so sekarang ni dia punya movement, I still believe dia follow yang ni lah. Okay, kalau dia nak naik pun maybe macam ni, maybe buat satu higher high, okay, break resistance ni, dan baru turun. Tapi I'm more biased line merah ni, maknanya dia start turun lah hari Isnin, hari ni atau hari Selasa ni. Okay, so that's AU. So NU pun almost follow this AU. Okay, so kita tengok satu lagi pair. I think UJ will be your favorite pair. Ramai yang suka trade UJ. So then kita tengok UJ. Okay, sebab saya jarang trade UJ ni, tapi still UJ ni is a major pair, sebab kita boleh most of the pairs are related to this UJ. Okay, so UJ kita nampak hari tu dia dah break this psychological number 10440, dan since that dia naik adalah 100 pip. So exactly dia ikut kita punya orang kata drawing ni, and then kita kata dia akan turun, tapi dia belum sampai lagi. So sekarang ni dia dah turun ni, dia retrace balik. So saya project dia akan turun lagi sikit to 104. Okay, tapi nampak macam dia naik atas. Okay, so kita mungkin akan nampak something like this, maknanya dia start turun daripada sini. Okay, dan baru turun. Okay, sebelum dia naik atas. Okay, tapi I'm more orang kata bias towards UJ. Dia akan datang test balik ke bawah ni. Okay, one more time, ataupun sampai sini 103, and then dia ranging for a while UJ ni. Okay, so I'm more biased towards it. So sekarang ni kalau tanya saya, UJ I'm looking more towards going down lah. Okay, tapi kalau dia dah orang kata naik atas, okay, dia dah break this trend line, maknanya dia turun bawah. Okay, and then dia break this. Okay, then we'll see maybe it's going towards 106. I think that's next resistance kot. Okay, so kita akan nampak dia pergi ke 106 10 ataupun 20. Okay, around this zone. Okay, that's a Fibo 50. Tapi anything we have to wait for breakout of this trend line. Okay, kalau nak bullish lah 106.20, tapi kalau dia break kat sini, saya expect dia akan pergi ke 104 lah atau 103.80. Okay, that's on UJ. Okay, maybe last pair UCAD. Kita tengok UCAD. Okay, so kita tengok UCAD. Okay, so ni saya ada lukis. So kita nampak ada support dekat bawah ni. Okay, untuk UCAD nak naik ataupun retrace, more of a retracement. Okay, so sekarang ni stop loss masih dekat bawah around 1.2650. Dia ada buat retracement, dia mula naik. Okay, turun. So mungkin most likely dia akan ikut line warna biru lah. Okay, maknanya yang ni dia naik, lepas tu dia turun. Okay, and then sekarang ni dia dekat sini. So I guess this is my projection lah, maknanya dia naik, dia turun, and then try to break out line ni for this week. Okay, so most likely dia akan cuba breakout this trend line lah. Tapi kalau dia tak jadi breakout, dia ke bawah, okay, then most likely dia akan test any of this support lah. Sebab kalau kita tengok kat daily,
kita ada banyak kata support dekat bawah around 1.26 1.2540 and 1.24. okay, so itu adalah antara level-level. okay, tapi saya rasa immediate support adalah 1.26 lah. okay, so kita akan nampak dia akan datang support test di support dan cuba naik. Kalau tak tembus, kalau ditembus, then most likely dia akan bearish all the way up. The next support, weekly support ada dekat, wah jauh ni, 1. okay, ada satu lagi 1.25. so kalau 1.26 break, then most likely dia akan cari 1.25 lah. okay, tapi saya rasa it's time for UCAT untuk make some retracement. okay, so I'm still long dekat UCAT ni. Saya punya stop loss bawah ni 1.2660, so hopefully dia boleh naik lah. So saya masuk kat sini sebab nampak macam dah naik, tapi dia turun balik sebab US dollar melemah tiba-tiba di Jumaat. so hopefully dia boleh naik balik lah. okay, so that's my prediction. okay guys, so have a good day. Don't forget to like, share and subscribe.